وقال حنيفا مسلما حنيفا وجهت وجهي لفطر السماوات حنيفا غير منتبت ذات اليمين بالرغبة فيما سواه، لا أرغب إلا في الله، ولا ذات الشمال بالرغبة مما عداه سبحانه وتعالى. ما في قلبي إلا الله، لا أرغب إلا في فضل الله، ولا أرجو إلا ثواب الله، ولا أخاف إلا من عقاب الله. حنيفا أي مائلا للحق غير مائل للباطل، إذ معنى حنيف الميل للحق. حنيف عكس جنيف، جنيف الميل للباطل، حنيف المائل للحق قالوا حنيف، المائل للباطل قالوا جنيف. جنفا أي ميلا للحق باطل، حنيفا أي مائلا إلى الحق. الحنيفية السمحة أي الوسطى التي ليس فيها إفراط ولا تفريط، فهي على الحق. تركتكم على الحنيفية السمحة أي تركتكم على الحق الكامل الذي لا اعوجاج فيه. مسلما أي مسلما له سبحانه وتعالى بالإذعان والإنقياد، مستسلما، إذ معنى الإسلام الاستسلام والانقياد لما جاء في سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم، وطارحا له المراد فيما أراد، فلا إرادة لي مع إرادة الله، فكل ما جابه ربي زين زين، لا تعترض على الله، لا تقل أريد، الله يفعل ما يريد، كما قال الله لداود: يا داود إن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكن إلا ما أريد. فسلم تسلم، وسلم تغنم، وإن اعترضت تندم. نعم. وطارحا له المراد فيما أراد بغير اعتماد ولا استناد إلى غيره سبحانه وتعالى، فما ثم غيره سبحانه وتعالى، ما حد سواه، ما حد إلا هو، لا موجود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. حنيفا مسلما وما أنا من المشركين بالمراد معه، لا، كن بالله لله، ولا تكن مع الله بإرادتك أنت، لا، فوض أمرك الله، كن بالله، قم بالله، اجلس لله، سافر بالله، واستعن بالله، ولا تدخل إرادتك مع الله فتندم وتخسر. وما أنا المشركين بالمراد معه، يعني أريد مرادي وأريد، ما يتأتى كما تعمل عمل للشهرة وللناس ولله، الله ما يقبل هذا منك أبدا، يقبل العمل الخالص له سبحانه وتعالى. المترددين في الحب له سبحانه وتعالى، لو لم يثبني على الطاعة لا أملك إلا أن أطيعه، لو لم يعاقبني على المعصية لا أملك إلا أن لا أعصيه، لأنه ربي خالقي رازقي مالكي، هو كل شيء عندي،
فكيف لا أملك إلا أن أطيعه ولا أعصيه، فهو أهلا لأن يطاع فلا يعصى، فكيف وقد أسدى إلينا النعم وأبعد عنا النقم، فلو لم يفعل ذلك لوجب علينا أن نطيعه فلا نعصيه، لأنه إله عظيم أهل لأن يطاع فلا يعصى. نعم. وكيف أوثر عليه محبوبا هو المتفضل به، أي تعلق قلبك بالمخلوق، هو المتفضل، إذا فعل حقيقي إلا لله، كل مخلوق محتاج لفضل الله سبحانه وتعالى، أو أريد معه شيئا لا يكون إلا به، هذا الكون كله قائم به، هو وما فيه من إنس من جن من ملك سماء أرض، كل هذا هو سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض. إن صلاتي في حضرته، صلاتي إن صحت تكون هي صلاتي، هي مواصلتي مع ربي، لأنها صلة بيني وبينه سبحانه وتعالى، هي صلاتي. إن صلاتي في حضرته هي صلاتي من رحمته بالخضوع والاستسلام والفضل والإنعام. هذه صلات المولى بعبده. كيف يصل المولى يصل عبده؟ بأن يدل عليه رحمته وفضله وكرمه وعفوه ونصرته سبحانه وتعالى. ونسكي فعبادتي كلها لله، ونسكي وجود طاعتي له وانقيادي لأمره وصبري على أقداره وانتدابي لشكر سبحانه. الحمد لله أن أقامني في عبادته، الحمد لله أنه وفقني، التوفيق على قدرة الطاعة في العبد، الحمد لله أنه ما خذلني. كثير ناس يتركون الصلاة، كثير ناس يعصون الله، الحمد لله ما جعلني منهم بخذلان، وجعلني من الطائعين له بتوفيق لا بكسب الذميم وانسدابي بشكره، وانتدبني بشكره سبحانه وتعالى. الصلاة ونسكي وجود طاعتي له سبحانه وانقيادي لأمره وصبري على أقداره، أي رضائي بما جاء به القضاء والقدر، وانتدابي الشكر وعدم اعتراضي على قضائه وقدره، وشهود المنة له في كل حال، في حال اليسار وفي حال الإعسار، في حال النقم وفي حال النعم. هذا جود وفضل منه سبحانه وتعالى. ايش من عمل؟ وفقتني يا رب بأن دخلت في حضرتك. يعني هذا العبد الذميم ليس له ذلك، لكن بجودك وكرمك ارتضيت منه هذا الفعل بأن وفقته له. وحاشا المولى سبحانه وتعالى ما وفقك للعبادة إلا وهو أراد أن يقبلها منك، ما وفقك للطاعة إلا وهو أراد أن يقبلها منك، ما وفقك للطلب والدعاء إلا وهو أراد أن يقبل منك ما طلبت وما دعوت به. ومحياي بتعلق بأوصافه ومجاهدة حسن صنيعه وألطافه، هذا هو المحيا. محياي أي حياتي، والمحيا بمعنى آخر بتعلق بأوصافه، فأنا أشاهد أوصاف المولى سبحانه وتعالى في كل فعل، أشاهد أسماء المولى سبحانه وتعالى في كل فعل، ومشاهدة حسن صنيعه وألطافه في كل فعل من أفعال الله، كل فعل، سواء كان في فعل الجمال وهو اليسار والنعم، أو في فعل الجلال وهو الإعسار والنقم والامتحان. هذا أشاهد فعل ربي ونعمة ربي في النقم وفي النعم، في اليسار والإعسار. هكذا يكون العبد عارف بالله. ما هو كلمة عارف بالله كلمة يقولها لأي أحد هكذا وهو متشكك
فإذا ضاع على شيء من المال تغير عقله وتغير شكله. يقول عارف بالله، تتجرأ على الله تنسب كلمة عظيمة هو لا يستحقها؟ لا، ما يتأتى، ما يكون عارف بالله. عقله يضطرب كذا، نزل به الامتحان. إذ أن امتحان اليسار أشد ابتلاء من امتحان اليسار. كثير ناس يفتتنوا باليسار، لكن كثير ناس ما يفتتنوا باليسار، فباليسار سبب رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعرف بعبده إن من عباد من لا يصلح له الفجر ولا غنيت له فسد، وإن من عباد من لا يصلح له المرض ولو صححت له الجسم ولا فسد. الله أعلم بك، فاشهد منا إلا في كل حال من الأحوال. ومماتي غيبي عن وجودي في شهوده، أطلب عن كل شيء، حتى عن نفسي، عن نفسي، عن نفسي، كما قال إنه لا يغان على قلبي. كيف لا يغان؟ ليس كغيننا، قال السلف الصالح، غيننا غين الأغيار، اشتغالنا عن الله سبحانه وتعالى. أما غين النبي محمد هو غين الأنوار، لأنه في حضرة ذي الجلال، في حال صحوه وفي حال نومه قلبه حاضر في حضرة الله، لا يغيب عن حضرة الله أبدا. لهذا ما ينتظر وضوء النبي محمد بالنوم، لأن قلبه ما ينام، وهو دائما في الأنوار في حضرة ذي الجلال سبحانه وتعالى. فهو هذا هو مماتي. إذا مات ما مات، إذا مات عن أي غيبتي عن وجودي في شهوده. ولهذا قال المولى: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الأحياء عند ربهم يرزقون. الذي مات في فهو حي لأنه تعلق بي وأنا الباقي. أما من مات في سواي ولأجل سواي فهو ذاك الميت. مات لأجلي، مات في حبي، مات في الدفاع عن حبيبي محمد، عن شرع حبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الحي. ولهذا راح نذكر الأولياء اليوم كانوا بيننا، نذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني، نذكر سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم، نذكر الشيخ بكر بن سالم، نذكر سيدنا العدروس، كأنهم بيننا. ليه؟ ذكرهم باقي. لماذا؟ لأنهم عاشوا حياتهم للباقي، وليس في قلبهم إلا الباقي، فعاشوا في خدمة الباقي متذللين للباقي، فلهذا كان ذكرهم باقي. وانظر إلى الرؤساء والأمراء والوزراء ممن سبق، أين ذكرهم؟ لا ذكر لهم. ليه؟ لأنهم تعلقوا بالفاني، فكان ذكرهم داني وفعلهم فاني وقولهم فاني، وليس لهم ذكر يبقى. ليش؟ لأنهم تعلقوا بالفاني. فاعتبر يا هذا، فخلي قلبك مع الباقي فتبقى ببقاء الباقي سبحانه وتعالى. نعم. ومماتي غيبتي عن وجودي في شهوده، في مشاهدة أغاب عن وجودي. فالنبي محمد غاب. قالت سيدنا عائشة: من؟ عائشة من؟ عائشة بنت بكر الصديق. قال أبو بكر من؟ صاحب محمد رسول الله، صاحب محمد رسول الله. محمد من؟ هو مع الله، تعتري حال لا يرى إلا الله، قلبه مولى بالله، لأنه سيد العابدين وسيد العالمين وسيد
أهل سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وغيبته عن شهوده ببقاء وجوده، وغيبته ببقاء وجوده سبحانه وتعالى ومماتي لله رب العالمين. لله يعني هو الذي أقامني في ذلك واختصني به بغير حول مني ولا قوة. أي حول؟ إيش سويت أنت حتى أقامك الله في حضرته وأدخلك حضرته فتأدب في الحضرة؟ فمن تأدب في الحضرة غنم وسلم، ومن أساء الأدب في الحضرة ندم وأطرد إلى الذنوب والعياذ بالله. كما هو رب العالمين يقرب ويبعد، يقرب ويبعد من الله، يشفي ويسعد الله سبحانه وتعالى. أنت ما عليك إلا أن تتسبب، إن أعطاك تتسبب في طاعتك باستسلامك. إن أعطاك فضل ومنا منه، وإن منعك فحكم وعدل منه سبحانه وتعالى. فالكل تحت قهره سبحانه وتعالى خاضع، كلنا خاضع تحت قهر المولى، ولعزته خاشعون. يذل من يشاء ويعز من يشاء. نعم، هو من أراد إذلاله أذله، ومن أراد عزازه كما قال هذا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع منك، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى في نقضه وإبرامه، ولا مؤازر له في إيجاد ما أوجده وإعدامه، لأنه رب فرد في ذاته في صفاته في أفعاله، لا شريك له سبحانه وتعالى. تشبهه في ربوبيته لا ند له، لا مثل له، لا شبه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك، إذ العالمون الذين هم روح العالم خلقه وعبيده يصرفهم بحكمه ويدبرهم بعلمه، كل الخلق بتدبيره سبحانه. وبذلك أمرت ولذلك خلقت، وبذلك أمرت أي خلقت، وأنا من المسلمين، من المتحققين له بالقهر والقلب على كل شيء، المقترحين تحت سلطان عزته، المتعلقين بأسرار رحمته، الواقفين بالعجز عن إدراك حقيقته معرفته. فنحن بالله ومن الله. لا أقول هذا لي ولا أقول محمودي، كما قال الشيخ عمر بن مخرمة: لست من أهل بيلي، لست من أهل بيلي. كيف بيلي؟ هذا الطلبة. أنا لولا أنا ما ينتفعون له. أنا داعي لله في البلد. أنا لولا أنا ما كنت بدعوة. اشهد نفسه، يفعل نفسه، الأستاذ الخاسر، الأستاذ الهالك. لي هذا، لي هذا حقي، الحق لله والملك لله، وإنما هذه وديعة عندي من الله. ربي جعلني مدير المعهد، مدير المدرسة، ربي جعلني في هذا المال أو هذه الشركة، هذا ربي أودعني هذا ليمتحنني ليختبرني. هذا معنى لست من أهل بيلي، لست من أهل بيلي. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى الذي يوفق من أحبه لطاعته، ومن أراد خذلانه أوقعه في معصيته. فالله ييسر علينا الطاعات ويبعدنا عن المعاصي والمخالفات، فنحن تحت عزته وقهره متعلقين بأسرار رحمته. نقول: يا رب برحمتك ومنك وفضلك يا رب لا تذلنا بالمعاصي،
إذا تريد أن تكون عبدا قال سيدنا جعفر الصادق فكف عن محارم الله تكن عبدا. إذا تريد أن تكون مسلما فارضى بقضاء الله. إذا تريد أن تكون مؤمنا فصاحب الناس بما تحب أن يصاحبك به فكن حينئذ مؤمنا. نعم، نحن واقفون بالعجز عن إدراك حقيقة معرفته سبحانه وتعالى. وعارفون فالعجز عن ذلك الإدراك ما نملك إلا الرجاء سبحانه وتعالى. لا نرجو إلا فضله ولا نخاف إلا من عباده. هكذا ينبغي العبد دائما. فإذا صلى على هذا النحو من حين ابتداء الصلاة بتكبيره ونية ودعاء التوجه فحينئذ يقبل الله سبحانه وتعالى. ومن أقبل الله عليه حاز كل شيء، ومن فاته الله فاته كل شيء، ومن وجد الله وجد كل شيء. الله يجعل قلوبنا متعلقة به متذللة له سبحانه وتعالى، قلوبنا مطمئنة متذللة آمنا ترضى بقضائه وتقنع بعطائه بجاه حبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kemudian melanjutkan dari kita hanifan. Hanifan ini artinya adalah ma'ilan lil haq, condong kepada yang benar dan menjauh dari yang batil. Kebalikan dari hanifan adalah janif. Janifan itu condong kepada yang batil, jauh dari yang hak. Wajah dua dia lillahi faqaras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku, wajah hatiku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, hanifan. Fokus kepada yang benar, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muntaqidin dan yamin birrahmat fi matiwa. Tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Menoleh ke kanan dengan menginginkan sesuatu dari selain Allah. Wala dzati shimal, tidak menoleh ke yang kiri. Birrahmat mimman ada, dengan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna hanifan itu adalah ma'il bil haq, condong kepada yang benar. Itu juga yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, taraktukum alal hanifiyyati samha. Aku tinggalkan kalian pada ajaran, pada agama yang hanifiyah, yang tengah-tengah, yang hanya condong kepada kebenaran, yang tidak ada kebatilan di dalamnya, as-samha, yang mudah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri, tidak ada ifrat, tidak ada tafrid, tidak ada tindakan yang berlebihan, berlebih batas ataupun yang ceroboh. Musliman, hanifan musliman. Muslim ini artinya adalah tunduk, patuh kepada apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanifan, condong kepada yang hak. Musliman, tunduk lahu bil inqiyad bil inqiyad wal inqiyad, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarihan lahul murad fi ma'rad, dan pasrah kepada Allah apapun yang dikehendaki. Jadi termasuk makna dari musliman adalah tunduk kepada Allah apapun yang dikehendaki oleh Allah. Apapun ketetapan Allah, kita pasrah sepenuhnya, kita taslim, kita sama sekali tidak protes kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya setiap kita, seperti perintah Allah kepada Nabi Daud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Daud, "Wahai Daud, in salam talifi ma'urid, jika kamu tunduk kepadaku atas apa yang aku kehendaki untukmu, maka itu karena tuli, maka aku akan memberi kamu apa yang kamu inginkan." Jadi kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, maka tunduklah pada apapun ketetapan Allah. In salam talifi ma'urid, maka itu karena tuli. Wa illam tusallim li fi ma'urid, tapi jika sebaliknya, jika kamu tidak tunduk kepadaku, tidak patuh, tidak pasrah kepadaku atas apa yang aku kehendaki, apa balasannya? Aku fi maduri,
Tsumma la yakun illa ma urid. Maka aku akan membuat kamu kecapean untuk meraih apa yang kamu inginkan, tapi akhirnya yang terwujud hanyalah apa yang aku inginkan. Karena itu selalulah kita ini tunduk dan pasrah, patuh kepada apapun ketetapan Allah agar kita selamat dan agar kita beruntung. Tapi sebaliknya, orang yang protes, tidak menerima ketetapan Allah, pasti dia akan menyesal. Harus selalu kita tanamkan dalam hati bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah, tidak ada yang kita saksikan kecuali Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lihat itu hakikatnya adalah kehendak Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan berharap selain Allah, karena Allah memiliki segalanya. Dalam segala aktivitas kita, hendaknya begitu. Ketika kita bepergian, bepergianlah mengandalkan bantuan Allah. Jangan mengandalkan bekal kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengaruh kita. Nanti saya bisa begini, tidak. Jangan merasa apa-apa. Anda kalau mau bepergian, yakinlah Anda pergi dengan bantuan Allah. Karena itu adalah satu akhir. Dan jangan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan menerima amal kecuali yang hanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima amal yang di situ ada dua tujuan. Tujuan berharap balasan dari Allah dan tujuan berharap balasan dari makhluk. Itu amal seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musliman wa qarihan lahu al-murad bi marad bi ghairi ihtimajin wa istinatin la ghairi, tanpa mengandalkan dan bersandar kepada yang lain, karena semuanya sama-sama ghair, karena tidak ada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang wujud ini ciptaan Allah yang lemah, tidak berdaya. Karena itu jangan pernah mengandalkan apapun selain Allah, jangan pernah berharap apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ana minal musyrikin bil muradi ma'an. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Menyekutukan ini yang umum kita percaya adalah menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah. Tapi tidak hanya seperti itu versi ulama tersebut. Menyekutukan Allah artinya ketika kita masih punya kehendak yang berbeda dengan kehendak Allah. Allah menempatkan kita di posisi tertentu, kita ingin berpindah dari posisi itu. Kita punya keinginan yang lain. Itu juga dianggap syirik versi tasawuf. Wa ma'ana minal musyrikin bil muradi ma'ahu al-mutaraddidin fil qabila. Wa kaifa usiru alaihi mahbuban huwa al-mutafaddilu bih. Bagaimana mungkin aku lebih mendahulukan hal-hal lain yang aku cintai adalah Allah yang memberi itu, yang menciptakan itu. Aku uridu ma'ahu syai'an la yakunu illa bih. Bagaimana mungkin aku menginginkan benda lain, padahal benda itu tidak akan wujud kecuali dengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian inna sholati, sesungguhnya sholatku fi hadratihi, sholatku menghadap kepada Allah, dia silati, itu adalah anugerah untukku. Jadi kita mampu sholat itu anugerah. Karena itu jangan menunggu balasan. Anda melakukan sholat, maka saya sholat tapi tetap kondisi saya seperti ini. Kalau Anda bisa sholat itu hadiah dari Allah. Sholat itu silah. Sholat yang Anda lakukan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ditakdirkan bisa tunduk kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, pasrah kepada Allah, nurut kepada Allah. Itu hadiah terbesar. Karena itu ketika kita itu ibadah, seandainya ibadah itu tidak ada pahalanya, seandainya menjauhi maksiat itu tidak ada pahalanya, kita orang mukmin mestinya melakukan itu dengan senang hati. Kenapa? Itu adalah perintah Allah yang menciptakan kita, dan itu adalah hadiah dari Allah. Masih nunggu hadiah apa lagi? Masih nunggu hadiah apa lagi? Itu perintah Allah. Sholat itu silah. Nah, kemudian kita itu ketika dibantu oleh Allah untuk melakukan ketaatan, ketahuilah itu pertanda bahwa Allah sedang memperhatikan Anda. Ketika Anda dibantu oleh Allah untuk berdoa meminta, ketahuilah
itu tanda Allah ingin memberi sesuatu anugerah yang besar kepada Anda. Kemudian inna salati wa nusukku artinya wujudu taati lahu, adanya ketaatan yang aku lakukan, wa qiyadil amri, tunduknya aku kepada perintahnya, wa sabri ala adzarihi, sabarku atas ketetapannya, wa kitabi syukrihi, dan semangatnya diriku untuk bersyukur kepada Allah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Hidup yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar hidup ada nyawanya, begitu enggak. Kapan kita dikatakan hidup secara hakiki adalah bita'alluqi bi awsafi, ketika hati kita selalu ta'alluq dengan sifat-sifat Allah, wa musyahadati husna sami'ihi wa al-tafi, dan selalu kita menyaksikan kebaikan perbuatan Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita dikatakan sebagai orang yang hidup. Karena itu para aulia itu seperti Syekh Abdul Jilani, Sayyidina Fatimah Qaddam, Sayyidina itu Akbar, Maulana Fakhruddin Asy'ab, mereka sudah meninggal lama. Tapi selalu kita kenal seolah-olah mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Kenapa? Ya begitu. Mereka itu hidupnya hanya untuk Allah. Allah itu maha kekal. Maka siapapun yang tujuannya hanya Allah, Allah itu maha kekal. Dia juga akan kekal, selalu dikenal selama-lamanya. Kekal, kecipratan kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membuat mereka abadi, Allah yang membuat mereka kekal. Sebaliknya, orang hidup tapi hatinya hanya menginginkan selain Allah, ini hakikatnya orang sudah meninggal. Dan itu bisa kita lihat betapa dulu banyak penguasa, raja-raja yang sangat dihormati ketika hidupnya, ditakuti, kekayaannya luar biasa, kekuasaannya sangat luas, tapi mana mereka sekarang? Tidak ada yang mengenang, hilang begitu saja. Seolah-olah di dalam bumi, di dalam waktu, tidak ada yang mengenang. Kenapa? Mereka selama hidup tujuannya adalah al-fani, dunia yang fana, sehingga mereka juga fana, hilang, tidak ada yang mengenangnya. Kemudian juga kita itu hendaknya betul-betul tinggial, muslim, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ketetapan Allah. Karena sehakikatnya segala yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dilakukan oleh Allah kepada kita, itu hakikatnya ujian. Kita diberi kelapangan, kemudahan, kekayaan, sehat, itu ujian. Kita orang yang diberi kefakiran, sakit, kesulitan dalam segala hal, itu juga ujian. Dan kebanyakan orang yang lulus ujian itu yang diuji dengan kesulitan, diuji dengan kefakiran, dengan sakit, tidak terkabulnya hajat, itu biasanya lolos ujian. Dengan bersabar, tunduk kepada ketetapan Allah, ini yang banyak lolos. Tapi kalau ujian yang menyenangkan, kekayaan, sehat, keinginannya tercapai, ini jarang yang lolos. Kenapa? Biasanya orang itu terjebak dalam keyakinan, perasaan bahwa itu semuanya dia dapatkan atas usahanya, padahal sama sekali bukan atas daya dan upayanya. Semuanya itu murni anugerah Allah, bukan karena daya dan upayanya sama sekali. Karena itu jarang yang lolos dari ujian yang menyenangkan itu. Nah, intinya ketetapan Allah itu pasti baik bagi kita, cuma kita sering nggak paham. Karena itu husnudzon kepada Allah, sebagaimana dalam hadis Tusi dikatakan inna ibadi man la yasluh lahu illal ghina. Sebagian dari hambaku itu ada orang yang tidak layak kecuali diberi kekayaan. Kalau aku itu mendapatkan, kalau aku buat dia fakir akan rusak. Jadi ada sebagian orang yang maslahat bagi dia adalah kaya. Sebaliknya ada sebagian orang yang maslahat bagi dia justru fakir. Kalau dibawa kaya malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terimalah apapun keadaan kita, yakini itu yang terbaik untuk kita. Ya, teman saya pada begitu, teman sampean yang terbaik bukan minta sama dengan sampean. Kenapa? Allah yang menetapkan segalanya. Karena itu terima saja ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mamati, itu matiku. Mati di sini diartikan berarti an wujudi fi syuhudihi, yaitu lenyapnya diriku bahkan dari diriku sendiri, hanya ingat Allah. Itu yang dikatakan maut.
Jadi mati maksudnya yang dimaksud dalam tasawuf ini apa? Orang dikatakan mati, ini mati bukan sebuah kekurangan, ini kesempurnaan. Ketika orang itu lupa segalanya, hanya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada dirinya sendiri lupa. Seperti yang pernah terjadi kepada Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW itu saking khusyuknya, saking hadirnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kemudian ada Sayyidah Aisyah berusaha ada Aisyah mau komunikasi sama beliau. Kalau Rasul tanya, "Man, siapa ini?" "Aisyah." "Siapa Aisyah?" Dijawab, "Aisyah putri Abu Bakar Siddiq." "Siapa Abu Bakar?" "Abu Bakar sahabatnya Muhammad SAW." "Siapa Muhammad?" Bahkan lupa dari ini. Ini adalah kesempurnaan. Sebagian oleh jika begitu kadang-kadang lupa, bahkan kepada dirinya lupa. Yang di hatinya yang juga hanya Allah, Allah, Allah. Ini yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW. Innahu la yughanu ala qalbi. Kadang hatiku itu terliputi sehingga lupa segalanya. Kalau kita terliputi oleh pikiran utang dan lain-lain, itu kalau kita sehingga lupa, bahkan ke sholatnya lupa. Tapi kalau Rasulullah SAW bukan. Itu namanya ghainul akhyar. Itu hati terliputi sehingga lalai karena mengingat selain Allah. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak, ghaibul anwar. Jadi lupa karena disebut oleh nur, cahaya, kesempurnaan. Hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan di sini, lillah, itu semuanya, sholatku, nusukku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Ani huwa alladhi aqamani fi dzalik. Artinya untuk Allah, Allah yang membantuku, memberikan keistimewaan padaku untuk melakukan semuanya. Salatku bukan karena upayaku, Allah yang membantu aku salat. Aku tidak salat, Allah yang menggerakkan aku untuk salat. Nusuki, ibadahku dan yang lain-lainnya sesuai tafsir yang dijelaskan tadi itu. Hidupku, matiku dengan tafsir yang juga dijelaskan tadi itu yang merupakan makom yang sangat tinggi. Itu semuanya bukan atas daya upayaku, itu murni pertolongan, anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ghairi itu waqtasani bi, Allah yang berikan keistimewaan padaku dengan itu semuanya, bi ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upayaku. Begitu adanya kita ketika kita melakukan ketaatan, jangan pernah kita merasa melakukan dan jangan pernah bertujuan untuk kepentingan kita. Ibadah karena Allah, yakini itu adalah taufik dari Allah. Allah yang berkehendak, kita tidak melakukan apa-apa dan tidak berharap apa-apa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Syekh Umar bin Makramah, "Lastu min ahli diri." Aku tidak termasuk kelompok orang yang merasa segalanya kalau aku. Ini ada dakwah di sini, ini banyak orang kemudian mendapatkan hidayah karena aku. Seperti sebagian orang pendakwah yang rugi, dia memberikan keuntungan pada orang banyak, tapi dia sendiri rugi, merasa dia berbuat. Padahal siapa yang membantu itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan petunjuk pada masyarakat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa itu gara-gara aku. Lastu min ahli dili, untuk bunda, tidak ada yang untukku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rabbil Alamin, kama huwa Rabbul Alamin, Allah pemilik seluruh alam, Tuhan seluruh alam. Allah yang yufarriqu wa yubid, Allah yang mendekatkan satu orang dan menjauhkan orang lainnya, mendekatkan satu perkara dan menjauhkan perkara lainnya. Wa yushki wa yus'id, Allah yang membuat satu orang celaka dan Allah yang membuat orang lainnya beruntung. Fal kullu tahta qahrihi qadir, semuanya tunduk di bawah kehendak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal izzati khusyu, semuanya tunduk kepada kemuliaan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudhillu man yasha wa yudhillu man yasha, Allah yang menghinakan siapapun yang dikehendaki dan Allah yang memuliakan siapapun yang dikehendaki. La mu'aqqiba li hukmi fi nafsihi wa ibrami, tidak ada yang bisa memprotes terhadap ketetapannya dalam segala yang dilakukannya. Wala mu'azzira lahu fi ijadi ma awjadahu wa idami, dan tidak ada yang membantu Allah untuk mewujudkan apapun yang ia wujudkan atau mentiadakan apapun yang ia tiadakan. Kemudian la syarika lahu,
tidak ada sekutu bagi Allah. Yushbihu fi rububiyyati, tidak ada yang menyerupai Allah di dalam ketuhanannya. Idil alimun alladzi lahu ruhul alam khalquhu wa 'abidu yusarrifuhum bi hukmihi wa yudabbiruhum bi ilmi. Karena seluruh alam ini, seluruh ciptaannya selain Allah itu adalah ciptaan Allah, hamba Allah yang diperlakukan oleh Allah dengan ketetapannya sesuai yang Ia kehendaki, diatur sesuai ilmunya Allah. Tidak ada yang intervensi di dalam apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa lidzalika khuliqtu. Dan dengan inilah keyakinan seperti ini kita diperintahkan. Saya diperintahkan dan untuk itu saya diciptakan. Hanya menghamba kepada Allah, tunduk pada ketetapan Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang tunduk, yang muslim, yang patuh, yang pasrah. Al-mutahaqqiqina lahu bil qahri wal ghalaba ala kulli syai'. Yang betul-betul meyakini bahwa Allah itu yang maha menentukan segalanya. Al-muqtarihina tahta sultani izzati, orang yang betul-betul pasrah tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'alliqina bi asari rahmatih, yang selalu bergelantungan kepada satir rahmatnya. Al-waqifina bil ajzi an idraki haqiqati ma'rifatih, dan yang selalu mengakui bahwa tidak mampu mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu tidak ada yang memahami Allah, yang mengetahui Allah. Hakikat makrifat kepada Allah adalah ketika kita sadar dan yakin bahwa kita tidak akan mampu mengetahui Allah sesuai dengan hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ja'far as-Shadiq itu pernah berpesan kepada kita, jadilah kamu seorang muslim. Dengan cara apa jadi seorang muslim? Yaitu selalu tunduk pada qada dan qadar Allah, ketetapan Allah. Jadilah kamu mukmin. Dengan cara apa jadi seorang mukmin? Kapan kita dianggap jadi seorang mukmin? Perlakukan mukmin lainnya dengan perlakuan yang kamu sukai. Kamu ingin diperlakukan seperti apa oleh orang lainnya? Perlakukan juga saudaramu sesama mukmin dengan tindakan yang sama. Ketika orang itu mampu melakukan salat dengan cara yang tadi diterangkan dari depan, maka saat itulah Allah memperhatikan dia. الله يعلمنا ما جهلنا وينفعنا على ما لدينا اخلاص معنا فيما يا رب العالمين ويرزقنا من قلوبا خاشعه وعلما نافعا وارزاقا واسعا معينة على طاعة الله وطاعة حبيب المصطفى سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.